La, ihubak na akong bana. Yun. Tumatakbo siya. Oh. Ayun. Out! Out. Kabila naman. First nice serve mo is... Tapusin mo na. Lipat naman sa kabila, tapos na dito. Parang mas maganda ang view dito ah. Yun. Out. Out. May hangin eh. Sana partner ko si Ramil. May hangin. Para pag-serve mo, tumabi ka lang. Oo, tabi na ako kaagad. Nice one, Sir Steve! Let's go! Lipat ka naman dun sa kabila, Donna. Lipat ka naman dun sa kabila. Ay. Let's go, Sir Ramil! Wala, wala, black. Ay. Let's go! Let's go! Umana na. Ay, kay init. Pag si Ramil kadula ko, sa return ako. Pag umana ako return, padaplin ako eh. Yun. Ayun. Doon na lang po. Papa ni Don. Ando lang naman sa kabila. Yun. Ay, out yun. Ba't pinalo? Out. Out ng Aba, nakalab. Marunong mag-lab. Ah. Hindi, dati kasi ginadrive niya lahat, kaya sumasad. Sabi ko, lab mo, pag alanganin. Ayun. Wow! Parang si Joy din ah. Mababa na mabilis. Yun. Ay, sayang. Makahabol to. 7-10? Kaya. Ah. Out. Line ball. Nako, mahabol pa yan. 8-11. Mahabol pa yan. Kayang-kaya. Hindi, sana. 8-12. Mahabol pa yan. Agoy! Wala na.
Ulit. Repeat the refrain. Bakit? Kasi may bola. Ah, Out. wow. Si Donna. Out. Game na. Okay.